zadnjih 10-15 godina proizvodnja jabuke je izložena različitim uticajima koji proizvođače primoravaju da se non stop prilagođavaju. S obzirom da se mi nalazimo sad u jednom periodu tih nekih intenzivnih promjena, u budućnosti verovatno te promjene će još drastičnije da se odražavaju na samu proizvodnju, odnosno indirektno i na same poslove u oblasti zaštite bilja, voća, odnosno znači ova jabuka. Možda ima smisla da se malo uradi jedno sumiranje trenutne situacije, odnosno malo da se izanaliziraju trendovi u kom pravcu ide ova zaštita jabuke, odnosno šta nas očekuje u bliskoj ili u daljoj budućnosti. Generalno možemo reći da proizvodnja jabuke je pod uticajem različitih faktora koji se ugrubo mogu podeliti u dve grupe. Prva grupa su ti tržišni faktori, u smislu da su kriterijumi iz godine u godinu sve strožiji. Često u tom distributivnom lancu javljaju se određeni igrači, odnosno faktori koji uvode i neke svoje takozvane sekundarne standarde, koji su često iznad nacionalnih ili su strožiji od nacionalnih standarda. S druge strane imamo drugu vrlo bitnu grupu faktora, to su te klimatske promjene koje uslovljavaju onda možda i najveću implikaciju u zaštiti bilja, zato što dovode do praktično promjena u ponašanju insekata, otvaraju neke probleme ili vraćaju neke stare probleme na koje smo već polako zaboravili. Proizvođači sve to osjećaju u smislu toga da u nekom 2, 3, 4-godišnjem periodu moraju da menjaju neku svoju strategiju ili taktike vezano za zaštitu bilja, i neke od tih glavnih karakteristika u toj promjeni jesu da, s obzirom da se sužava izbor tih, da kažem, klasičnih pesticidnih, da kažem, mogućnosti, uvodi se sve više tih takozvanih nepesticidnih strategija. Sve to naravno znači onda dovodi do određenih promjena, da kažem, u zaštiti bilja. Kada bismo sad spustili malo, da kažem, raščivijali po pojedinim problematikama, ti neki glavni trendovi u suzbijanju bolesti jabuke se ogledaju pre svega kroz sužavanje izbora tih, po znacima navoda, klasičnih fungicida. S obzirom da pratimo evropsku regulativu, i kod nas su ti trendovi znači u toku i verovatno će se tako znači i nastaviti. Od nekih novonastalih problema koji su sad postali kao redovni pratilac proizvodnje treba izdvojiti lisnu pegavost, odnosno alternariju, i sve to znači nas primorava da iznađemo neke nove znači mogućnosti u zaštite bilja. I kada govorimo o bolestima jabuke, tu postoji, da kažem, nekoliko tih novih mogućnosti, mera, pristupa ili znači, da kažem, strategija. Neke se ogledaju kroz promjenu pristupa primjene ovih klasičnih fungicida, probaju primeniti te takozvane preventivne mere koje su opšte poznate, ali također pojavila se jedna cijela grupa, uslovno rečeno, takozvanih alternativnih sredstava, koji praktično, čija neka zajednička karakteristika je, za razliku od klasičnih znači fungicida, da često nemaju neku karencu, obično nema problema sa ostacima, i oni se mogu podeliti u nekoliko kategorija. To su takozvani abiotički aktivatori otpornosti ili tijelicitori, biotički aktivatori otpornosti, biljni ekstrakti, mikroorganizmi, i sve su to znači neka sredstva, vrlo često registrovane kao sredstva za ishranu znači biljaka, koja bilo indirektno, bilo direktno ispoljavaju neki svoj efekat na prouzrokovače biljnih oboljenja. Što se tiče ovih pojedinih kategorija, abiotički aktivatori otpornosti ili tijelicitori, iako to zvuči ovako malo rogobatno i manje poznato u nekoj široj javnosti, su dosta zastupljeni u ovoj našoj proizvodnji, odnosno ima već i dosta komercijalnih preparata. Svakako su najpoznatiji preparati iz grupe tih fosfika. Većina je do sad bila na bazi kalijuma, ali zadnjih godina vezani su i sa kalcijumom, bakrom. Znači oni indirektno aktiviraju te unutrašnje odbrambene mehanizme biljaka, povećavaju sadržaj fenola, intenziviraju lignifikacione procese, sve to otežava razvoj svih praktično grupa patogena unutar biljaka, znači i gljiva i bakterija, pa čak i virusa. Također u ovu grupu možemo ubrojati i regulatore rasta. Kod nas su na bazi proheksadom kalcijuma, znači zastupljeni, koji posredno depresiranjem porasta praktično potpomažu efektivniju zaštitu bilja. Ono što je isto
zadnjih godina dosta živelo, to su bakar glukonati, bakar glukozinati. To su u stvari bakrovi vezani za šećere, te bakar na taj način postaje jedno sistemično sredstvo i iz godine u godinu njihova primjena se širi. Ono što je manje, da kažem, poznato i neka mineralna đubriva kao što je kalijum hlorid mogu da posluže kao ispomoć u primjeni sredstava za zaštitu bilja, s obzirom da i kalijum i hlorid spadaju u grupu takozvanih odbrambenih elemenata, pomoću kojih biljka praktično izgrađuje i održava te svoje odbrambene mehanizme. Druga grupa, to su ovi biotički aktivatori otpornosti koji su isto mogu podeliti u nekoliko kategorija. To su mikroorganizmi, bilo da su oni celi, njihovi delovi ili njihovi metaboliti. Zatim imamo ekstrakte tih morskih algi koji su uglavnom se uvrežili kao sredstvo za ishranu biljaka, ali također se konstantno širi i ta grupa različitih biljnih metabolita koji se pakuju u komercijalne preparate, te se radi neka vrsta dopinga, znači biljaka, čime se može uticati na jačanje ili naglašavanje pojedinih odbrambenih procesa unutar biljaka. Na našem tržištu ima komercijalno registrovanih preparata koji se mogu svrstati u ovu grupu bioloških aktivatora otpornosti, iako osim ovih na bazi ekstrakta algi manje su prisutni za sada u proizvodnji. Neki primjeri su recimo Excel Grove koji je na bazi ekstrakta tih morskih algi Ascophylluma nodosuma, međutim u sebi sadrži i salicilnu kiselinu, odnosno glicin betain, te tako da ne deluje samo indirektno na imunni sistem biljaka, nego ispoljava i direktno dejstvo protiv patogena, tako da se vrlo dobro pokazuje protiv bakterijskih infekcija kao direktna mera borbe, ali također potpomaže, znači ili jača, recimo pojačava dejstvo fungicida ako se znači kombinuju tokom vegetacije. Ima tu još neki drugi preparata kao što je Phytomax L90 koji se vrlo dobro pokazao protiv različitih vaskularnih prouzrokovača oboljenja, bilo da su one bakterije ili su znači gljive, tako da tu može da daje jako dobre rezultate. Ono što je za sad kod nas stidljivo zastupljeno, a u budućnosti će verovatno dobiti jednu širu primjenu, to su preparati na bazi hitosana. Samo jedan preparat, koliko je meni poznato, je registrovan, to je taj Provide Defense. Hitosani su u stvari jedna grupa jedinjenja koje se koriste i u humanoj, znači medicini, a kod biljaka prouzrokuju i direktne i indirektne, da kažem, implikacije na štetne organizme. Što se tiče samih mikroorganizama, zadnjih 15 godina je kod nas su oni prisutni i najviše ima komercijalnih preparata iz grupe Bacillus subtilisa. Nešto manje se primenjuje, iako ima registrane preparata, manje se primenjuju preparati na bazi trihoderme, obično trihoderme aspergillusa, a očekuje se pojava nekih drugih preparata na bazi drugih mikroorganizama. Posebnu grupu bi ovdje trebalo naglasiti tih takozvanih koktela bakterije i gljiva. To su znači preparati koji imaju jedno kompleksno delovanje na biljke, ali i na zemljište ako se isprskaju, znači oni i hrane i leče i štite gajenu biljku. Broj tih mikroorganizama može biti jako velik. Kod nas trenutno na tržištu ima jedan preparat, Estens se zove, negde oko 1000 bakterija i negde oko 250 gljiva, znači sadrži u sebi. Što se tiče ekstrakata biljaka koji se mogu primjenjivati u borbi protiv prouzrokovača oboljenja jabuke, za sada je to dosta skromno kod nas zastupljeno. Jedan preparat ima Timorex Gold, to je na bazi ekstrakt čajnog drveta koji je komercijalno registrovan između ostalih za suzbijanje čađave krastavosti jabuke, ali isto dobro se pokazuje protiv prouzrokovača sive truleži. U bliskoj budućnosti realno je očekivati da će se pojaviti iz ove grupe još više tih komercijalnih preparata. Trebalo bi spomenuti još jednu grupu preparata kao alternativnu znači mogućnost. To su zapravo sredstva koje se mogu kupiti u prodavnicama široke potrošnje ili u supermarketima, kao što su bikarbonati, znači soda bikarbona, hlor dioksid se recimo znači koristi za dezinfekciju pijaće vode, vodonik peroksid, lecitin i tako dalje. Oni možda ovako zvuče malo egzotično. Od prije 2 godine oni se nalazi na zvaničnoj listi Evropske unije sredstava za zaštitu bilja za koje nije potrebno da se traži posebna dozvola. Da kažem, tih nekih promjena u strategiji primjene klasičnih fungicida
one su uslovljene povlačenjem aktivnih materija, odnosno sužavanjem izbora preparata i smanjivanjem preparata tog sistemičnog ili lokal sistemičnog delovanja, tako da uglavnom nam sve više u igri ostaju samo ti takozvani preventivni preparati koji moraju da se primenjuju neposredno pred ili najkasnije tokom trajanja infekcije. To nas uslovljava da polako prelazimo na jednu sasvim drugačiji način primjene tih klasičnih fungicida koji zahteva nešto bolju organizaciju, da kažem pametnije i efektivnije praćenje patogena, za čega sad već postoje i te tehničke, znači mogućnosti po celoj Srbiji, tu mislim na meteorološke stanice pomoću kojih mogu da se prate najznačajniji patogeni i kod jabuke i kod drugih biljnih vrsta, čime tačno znamo kada je počela infekcija ili dokle je trajala infekcija, što nam u mnogome može pomoći da praktično bolje pozicioniramo ova sredstva. Naravno, ova primjena, ovakav pristup zahteva još bolju organizaciju u primjeni tih sredstava za zaštitu tih višegodišnjih zasada. Ako bismo sada malo obratili pažnju na neke najbitnije, da kažem, prouzrokovače oboljenja u jabuci i koje nas tu promjene očekuju u bliskoj ili daljoj budućnosti, svakako čađavu krastavnost ne možemo zaboraviti zato što ona i sad i verovatno i u budućnosti će biti jedan od glavnih razloga zbog čega mora da se štiti jabuka. Iako se sužava izbor klasični, znači fungicida i dalje je izbor, da kažem, pristojan, odnosno može se uraditi kvalitetna zaštita. Posebno do izražaja dolazi to da uglavnom ostaju u igri preventivni preparati, a i alternativna sredstva koje se dobro pokazala, znači protiv ovog prouzrokovača oboljenja kao što je recimo taj hlor dioksid, isto ima smisla primjenjivati samo preventivno, odnosno pre nego što je došlo do ozbiljnije infekcije ili se završio inkubacioni period. Što se tiče lisne pegavosti ili alternarije, to je praktično jedan patogen koji po svojoj prirodi svakako zahteva jedan preventivni pristup, tako da sredstva koje ovde nam stoje, znači na raspolaganju, imamo i iz grupe tih klasičnih fungicida, samo je pitanje momenta i vremena kada se primenjuju, ali takođe imamo i jednu grupu tih takozvanih alternativnih sredstava koji pokazuju dosta pristojnu efikasnost u depresiranju ovoga oboljenja. To su preparati na bazi soda bikarbone, kao što sam rekao, na kraju krajeva i taj hlor dioksid. Ovde iz grupe tih abiotičkih aktivatora Excel Grove može puno da pomogne sistemični bakrovi, znači ti bakroglukozinati, takođe ispoljavaju zavidnu efikasnost, a ono što je već ušlo u redovnu proizvodnju, to su ovi preparati na bazi fosfika. Što se tiče pepelnice kao jednog, da kažem, light motiva zaštite jabuke koja je redovno ovde kod nas prisutna, tu možda došlo do najmanje promjena što se tiče ovih klasičnih fungicida. Znači imamo grupu tih specifičnih fungicida gde je bilo najmanje za sad izbacivanja aktivnih materija i imamo grupu tih takozvanih fungicida sa tim sporednim efektom gde imamo još dobar izbor. Međutim, iz ove grupe alternativnih sredstava isto ima dosta preparata koji pokazuju zavidan nivo efikasnosti. Znači imamo jednu grupu koja pravi taj neki biljni film kao što su ta ulja ili recimo staklena voda, odnosno natrijum silikat, i sredstva koja ispoljavaju neko direktno fungistatično delovanje kao što je soda bikarbona, a u budućnosti očekujemo pojavu nekih ekstrahata, pogotovo na bazi rastavića, koji bi trebalo takođe da obogate, da kažem, izbor tih preparata za depresiranje i suzbijanje pepelnice. Rekao sam da i preventivne mere u ovom novom svetlu, ovim novim relacijama se preispituju, na drugi način pokušavaju da se primene u široj proizvođačkoj, znači, praksi. Ono na čemu se konstantno radi, to je svakako selekcija na te gajene sorte. Od tih preventivnih mera koji su već ušli u širu proizvođačku praksu, to je i regulisanje porasta biljaka. Tu imamo tu grupu tih mehaničkih mera kao što je podsecanje korena, te sama, znači, rezidba i naravno primjena tog proheksadal kalcijuma. Ono što se za sad kod nas bar ne prepoznaje, ali u svetu već postoje
da kažem, vrlo lepi rezultati. To je jedan novi pogled na ovu izbalansiranu ishranu. Opšte je poznato da treba povesti računa o ishrani biljaka, jer u mnogome možemo na taj način da predupredimo ili smanjimo atraktivnost tog našeg zasada za patogene. Međutim, ovaj novi pristup izbalansiranoj ishrani ne podrazumeva samo primjenu, odnosno, da kažem, pravljenje programa ishrane na osnovu zemljišne analize, nego se redovno radi najmanje 2 folijarne analize tokom vegetacije, jedna posle cvetanja, a jedna se radi u ono uobičajeno vreme nakon junskog opadanja, znači krajem juna meseca, i na ovaj način se pokušava fino štelovati sadržaj i odnosi makro, mikro i mezo elemenata, a sa aspekta zaštite bilja to je posebno značajno za ove odbrambene elemente kao što su kalijum, kalcijum, bor, bakar, natrijum, hlor, silicijum. Ono što ponovo dobija na značaju jeste i smanjivanje inokuluma koje se prenose u narednu godinu i u svetu sve više se šire, istina stidljivo, i neke drugačije tehnologije gajenja koje donose jedan novi pristup, da kažem, zaštiti bilja. Što se tiče od tih preventivnih mera gajenja otpornih sorata, tu u principu nema ništa novo. Znači, otporne sorte se javljaju, ali vrlo često je osnovni problem to što one za krajnjeg potrošača nisu atraktivne. Regulisanje porasta, rekao sam da je vrlo bitna mera u intenzivnim zasadima, ona je postala redovna proizvođačka praksa, a ovo smanjivanje inokuluma, ono što je opšte poznato jeste primjena te 5% ureje nakon opadanja lišća. Kod nas mera nije, da kažem, zaživela. Objašnjenje treba tražiti u ranije jakim zimama, koje jednostavno su zaustavljale mikrobiološku aktivnost, tako da primjena ureje u jesen na opalo lišće nije ni mogla dati zadovoljavajuće rezultate. Međutim, sa ovim klimatskim promjenama u svetlu ovih blagih zima svakako ima smisla ponovo pokušati, znači na ovaj način da se ubrzaju ti procesi razgradnje lišća. U svetu su međuvremenu i komercijalizovani neki preparati na bazi obično različitih gljiva koje se primenjuju ili neposredno pred berbu ili odmah posle, znači berbe, koje isto ubrzavaju procese razgradnje lisne mase. Što se tiče ovih nekih drugih tehnologija koje, kažem, polako se šire, znači, u svetu, one figuriraju pod različitim nazivima kao što su regenerativna poljoprivreda, sintropička poljoprivreda, permakultura. Suština svih ovih tehnologija je da se pokušava na određene načine stvoriti jedan agroekosistem tog višegodišnjeg zasada koji po svom funkcionisanju je što približniji ekosistemu šuma. To podrazumeva neke promjene u celom pristupu tehnologiji, gde je naglasak na poboljšanju, održavanju i napređenju pre svega živog sveta zasada, znači koji za sobom povlači smanjivanje ili postepeno smanjivanje, pa u nekim slučajevima potpuno ukidanje sintetičkih preparata poput mineralnih đubriva ili klasičnih fungicida. Hranjenje, znači, zemljišta, odnosno gajanje tog živog sveta putem primjene adekvatnih sredstava koje pospešuju tu mikrobiologiju sa idejom da hranjenjem zemljišta onda će mikroorganizmi, odnosno taj živi svet, da nam hrani biljke, a u tom cilju, da bi se to moglo, da kažem, da bi se krug zaokružio, mora se napraviti jedna maksimalna diverzifikacija živog sveta u okviru tog zasada, što se postiže stvaranjem tog šarolikog biljnog pokrivača u tim nižim spratovima zasada, gde se kombinuju različite biljne, znači, vrste. Umjesto jednoličnog, znači, travnatog zatravljivanja zasada, mi imamo te takozvane pokrovne useve, odnosno, gde god je to moguće po periferiji, znači, parcele, se stvaraju ta skloništa za korisne insekte putem tih cvetnih pojaseva. Što se tiče trendova u suzbijanju štetočina, neki osnovni trendovi i ovde su, da kažem, ukidanje tih klasičnih insekticida, odnosno sve je manji izbor, što zbog klimatskih promjena, a što zbog ove globalizacije, intenziviranja transporta, imamo i pojavu novih štetnih organizama, tako da i ovde sve više zaživljavaju različite nepesticidne strategije. Što se tiče promjene u strategiji insekticida, one su uslovljene iz nekoliko razloga.
Jedan je problem rezistentnosti, odnosno gubitak efikasnosti na određene štetne organizme, a drugi problem su ti ekotoksikološki kriterijumi, što na okolni živi svet, što na krajnjega potrošača. S druge strane, opet, sve više tih nekih alternativnih metoda nam ulazi, sve više zasada koji su pod protivgradnom mrežom se u potpunosti zatvaraju. Na ovaj način se protiv grizućih insekata smanjuje potreba za upotrebu insekticida u pojedinim slučajevima i do 80%, a paralelno sa tim pojavljuje se i određeni broj alternativnih sredstava, obično na bazi tih nekih biljnih ekstrahata, koji istina najveću efikasnost ispoljavaju obično na sisajuće insekte. Sa grizućim insektima je malo teža situacija. Od ovih novih problema prošle godine je prvi put značajnije štete na jabuci napravile su i ove invazivne stenice. Već krajem berbe problem je u stvari moment kada oni počinju da pričinjavaju najveće štete, to je pred samu berbu ili tokom berbe, kada primjena klasičnih insekticida je upitna ili nemoguća zbog tih ostataka, zbog nemogućnosti pridržavanja karence, a obično jedan tretman protiv ovakve vrste, znači štetočina, nije dovoljan. Sa druge strane, izbor ovih alternativnih preparata je jako skroman. To su uglavnom preparati bez karence. Što se tiče najbitnije štetočine u mnogim voćarskim zasadima, to je jabučni smotavac. I dalje će klasični insekticidi činiti okosnicu, jedino promjene se ogledaju u jednom drugačijem pristupu aplikacije insekticida. Također, rekao sam već, zatvaranje putem protivgradnih mreža kompletnog zasada može u drastičnoj meri da smanji pritisak ove štetočine. Pravilna rezidba, verovatno će i kod nas se sad već pojavljaju registrovani preparati za ovu seksualnu konfuziju, odnosno te izbunjivače. Također će naći jednu širu primjenu. Što se tiče same primjene ovih insekticida, rekao sam da tu se menjaju neki pristupi. Više se uzima, više se, kako bi rekao, i u praksi implementiraju znanja koja znamo, o ovoj štetočini. Pa možda očitiji primjeri su kako se upotrebljavaju insekticidi u različitim uslovima, odnosno pri uslovima različitog pritiska ove štetočine. Prvi primjer su ovi regioni da je mali pritisak, da obično ima samo 2 generacije tokom vegetacije. To su veliki plantažni zasadi, izolovani, manji voćnjaci, van tih tradicionalnih voćarskih regiona. I tu praktično ima smisla se okomiti, da tako kažem, na prvu generaciju. U potpunosti je ili u najvećoj meri je depresirati, tako da kasnije tokom vegetacije nema nekih posebnih problema glede njenog suzbijanja. Tako da tu za relativno pristojnu količinu novaca sa 3 do recimo 5-6 tretmana insekticidnih se može jako lepo iskontrolisati ova štetočina. Što se tiče drugog primjera, to je situacija kada imamo jedan konstantni pritisak, po pravilu obično je tu već i stabilna 3. generacija koja je obično i najbrojnija. To su ovi tradicionalni voćarski regioni, da imamo puno usitnjenih zasada. Tu se najcelishodnije pokazalo da se prva generacija delimično zanemari. Zašto? Zato što iskustvo i ispitivanja su pokazala da prva generacija pravi minimalnu ili nikakvu štetu. Prve ozbiljnije štete počinju da se javljaju posle 15. juna i tu treba onda praktično se skoncentrisati i držati stalni pritisak, da kažem, insekticidni na štetočinu, a pogotovo ne sme se popustiti krajem jula, početkom avgusta meseca, s obzirom da je ta 3. generacija najbrojnija i obično u najvećoj meri prouzrokuje pojavu tih crvljivih jabuka. Nažalost, to povlače za sobom veći broj tretmana, verovatno 8, 10, 11 pa i 12 tretmana koji za sobom onda povlače i određenu veća materijalna ulaganja. Što se tiče ove grupe sisajućih insekata, izbor insekticida jeste relativno mali, ali barem što se tiče zaštite jabuke, za sada se može dobro iskontrolisati. Iz grupe neonikotinoida ostali su samo preparati na bazi acetamiprida.
i imamo još na bazi flonikamida preparate, s tim da u dogledno vreme, već sljedeće godine, verovatno se pojaviti još jedan preparat. Međutim, ono što je dobro iz ove grupe alternativnih sredstava, iz godine u godinu se povećava broj preparata koji su uglavnom na bazi ekstrakta tih biljnih algi, odnosno ekstrakata biljaka koji ispoljavaju pristojan insekticidni efekat ne samo na lisne vašine, nego i na druge sisajuće insekte. Osim toga i ovde preparati koji prave te neku vrstu filmova, kao što je staklena voda ili recimo različita ulja, isto mogu da daju jedan prihvatljiv nivo zaštite. Krvava vaš je jedan od primjera štetočine koja prošle godine se ponovo vratila na velika vrata i u dosta zasada je napravio velike štete. Možda nije zgoreg, s obzirom da zadnjih 15 godina nismo imali posebnih problema, samo većina bar proizvođača nije imala. Podsjetiti zapravo na koje momente treba obratiti pažnju. Moment za suzbijanje, odnosno primjena insekticida, ili ovdje je drastično sužen sada izbor, je pre cvetanja, odnosno odmah posle cvetanja. U drugoj polovini vegetacije, znači pred berbu, tokom jeseni ne bi trebalo koristiti insekticide, jer tada dolazi do masovnog razvoja tih parazitnih osica koje mogu u značajnoj meri da redukuju populaciju. Nakon tog završetka seljenja te prve prezimljujuće generacije, znači posle cvetanja jabuke na nadzemne delove sa korena, ima smisla, mogu se primjenjivati te neke mehaničke mere na manjim površinama kao što je četkanje ili recimo spiranje voštane prevlake da bude veća izloženost insekticidima, recimo kombinacijom sredstva za pranje sudja i sirćeta. Što se tiče crvenog pauka, odnosno uopšte grinja, ovdje imamo, bar za naše tržište, pojavu nekih novih klasičnih akaricida. Problematika ostaje ista, verovatno i sad i u budućnosti, s obzirom da im se brzo razvija, ima veliki broj generacija, moraju se dobro odabrati momenti i dobro izabrati preparati kada će se primeniti. Ovdje jako do izražaja dolaze i te neke preventivne mere kao što je izbalansirana ishrana, te regulacija porasta, odnosno bujnosti s jedne strane. S druge strane, primjena tih alternativnih preparata i ovdje se širi, znači ima sve veći broj tih preparata koji imaju neki zadovoljavajući akaricidni efekat za širu praksu. Što se tiče suzbijanja korova, u intenzivnim zasadima uglavnom se oslanjamo na herbicide. Izbor herbicida se konstantno sužava, tako da smo sad trenutno ostali uglavnom na preparatima kontaktno delovanje što se tiče širokolisnih korova, odnosno ta fenoksi grupa za suzbijanje travnatih korova. Duže zemljišno delovanje ima samo jedna aktivna materija, odnosno jedan preparat čikara. Mnogi proizvođači rado primenjuju preparate na bazi glifosata, međutim za očekivati je da negde posle 2022. kada mu praktično sledi ta reregistracija, da će verovatno izgubiti dozvolu za primjenu u višegodišnjim zasadima. Ono što će verovatno biti budućnost, baš što se tiče suzbijanja korova u višegodišnjim zasadima, to je primjena tih mehaničkih mera putem različitih mlatilica, rotofreza, malčera i tako dalje, ili u ovim drugim tehnologijama proizvodnje, znači regenerativne poljoprivredi, ta rotacijska, znači ispaša sitne ili krupne stoke. Još neko vreme, sintetički preparati će, baš što se tiče zaštite jabuke, činiti okosnicu, mada već kod nekih biljnih vrsta prevagu preuzimaju alternativni pristup i alternativne sredstva, kao što recimo u zaštiti jagode, delimično u zaštiti dunje, sve više u zaštiti višnje. Međutim, kod jabuke to još nije tako, bar neće biti u dogledno vreme. Međutim, era te intenzivne hemizacije se definitivno bliži kraju. Shodno tome, u širu praksu ulazi sve više tih nepesticidnih rešenja, odnosno ulazimo sada u jedan period kombinovane upotrebe klasičnih znači pesticida i ovih alternativnih sredstava. Zahvaljujem se na pažnji, želim vam uspešnu predstojeću sezonu i nadam se da vam je malo samo pomoglo ovo predavanje ili ova prezentacija u kom pravcu treba da razmišljate u budućnosti.